السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديدة. توجور مع لا كومبلكسيتي دي زالغوريتم. في لا فيديو باسي شفنا في هذا لو سلايد 61 l'utilisation des notations grand O, grand oméga et grand θ. Donc نشوفو des exemples على l'utilisation تاع هذه notation. Alors راح نشوفو deux exemples. L'exemple هذا في السلايد 62 et l'exemple هذا في السلايد 63. نبداو l'exemple 1. Parmi les propositions suivantes concernant la complexité asymptotique de la fonction f, la fonction f هذه, lesquelles sont vraies. Donc عندنا une fonction f وعندنا quelques propositions. واش نديرو؟ نكالكوليو لا كومبلكسيتي تاع هاد لا فونكسيون اف ومن بعد نشوفو شكون من هاد لي سي بروبوزيسيون راهي فري. داكور. دونك نبداو. لا فونكسيون اف تاعنا واش فيها؟ سي اون فونكسيون لي تدي اون بارامتر ان اونتي ان وترد لنا ان اونتي. لو كور تاع لا فونكسيون واش فيه؟ فيه اون بوكل دو ان ايتيراسيون ولا بوكل واش فيها لداخل في لو كور تاعها فيها اون كونديسيون if تيست. هذا ستان تيست لوجيك باغ اكزومبل if ما باش انا if سي اون اكسبيريونسيون لوجيك وخلاص if x égale à 5 ولا تقدر تكون اون كونديسيون كومبوزي ولا. دونك if la condition test est vraie راح نيكزيكوتيو ان بلوك دو d'instruction C1. sinon c'est-à-dire si le test est faux ولا si la condition هذه est fausse راح نيكزيكوتيو ان اوتر بلوك d'instruction C2. داير لنا هنايا كومونتير θ دو 1 θ دو n. واش معناتها؟ معناتها لا كومبلكسيتي تاع هاد لو بلوك d'instruction C1 هي θ دو 1. يعني سي دي instructions élémentaires. و la complexité تاع هاد لو بلوك d'instruction C2 c'est θ de n. Donc la boucle تاعنا la complexité تاعها c'est θ de 1 في le cas favorable يعني كي تكون la condition هذه vraie ولا في le meilleur des cas. و في le pire des cas كي تكون la condition fausse la complexité تاع la condition هذه تاعنا ولا تاع le corps تاع la boucle تاعنا c'est θ de n. D'accord. Donc واش هي لا كومبلكسيتي تاع هاد لا فونكسيون؟ نبداو بلا بوكل. لا بوكل لا كومبلكسيتي تاعها سي θ دو n. دونك سي دو لوردر دو n. وعلاش؟ باسكو سي ان باركور فيه n ايتيراسيون. داكور. لا كومبلكسيتي تاع لو كور تاع لا بوكل تاعنا هو soit θ de 1 ou la grande θ de 1 qui fait le cas, le meilleur des cas, ou la grande θ de n fait le pire des cas. D'accord. Donc la complexité de la fonction f هي θ de n fait le meilleur des cas ou θ de n au carré fait le pire des cas. D'accord. Donc نجيو لي بروبوزيسيون تاعنا. لا بروبوزيسيون الاولى f est grand O de n au carré. واش معناتها؟ معناتها لا كومبلكسيتي تاع لا فونكسيون تاعنا est de l'ordre de n au carré ولا لا بورن سوبيريور تاعها هي n au carré. هاد لا بروبوزيسيون est vraie باسكو لا كومبلكسيتي تاع لا كونديسيونيل هذه في لو بيرديكا هي n au carré de l'ordre de n au carré de l'ordre de n ou la complexité تاع la boucle هي de l'ordre de n. donc n fois n au carré. d'accord. وعلاش نديرو n fois n؟ parce que la condition تاعنا راهي داخل فور. donc c'est imbriqué داخل. donc la première proposition راهي vraie. la deuxième proposition f et grand oméga de n.
بون حنا هذا وين واش قلنا اف اي غران تيتا دو ان او كاري. دونك مادامها غران تيتا دو ان او كاري دونك راهي غران غران طو دو ان او كاري و غران سيغما دو ان او كاري. اي بويسك ان او كاري راه توجور سوبيريور او ايغال ا ان دونك اف ثاني راهي بار ترانزيتيفيتي راهي غران اوميغا دو ان. والله اون دوطر تاعو نقولها لكم بعباره واحده اخرى. لا كومبلكسيتي تاع لا فونكسيون تاعنا عندها كومبورن انفيريور ان او كاري ومادام ان راه توجور انفيريور ايغال ان او كاري دونك ان ثاني راهي بورن انفيريور تاع ان او كاري دونك اف اي غران اوميغا دو ان بيسك اذا شفيتو لا نوتاسيون غران اوميغا سي بور لا بورن انفيريور. دوك نشوفو لا تروازيام بروبوزيسيون f est grand θ de 1 au carré. f est grand θ de 1 au carré. هذه قلناها ديجا. puisque la borne pardon f est grand θ de 1 au carré. هذه نديكورتيكيوها. grand θ de 1 au carré ça veut dire واش؟ ça veut dire la borne supérieure راهي 1 au carré et la borne inférieure راهي 1 au carré. بون لا بورن سوبيريور راهي ان او كاري هذه سي كلير تما ما فيهاش بروبليم. لا بورن انفيريور راهي ان او كاري ماشي توجور. لا بورن انفيريور راح تكون ان او كاري في لو بير دي كا برك ستادير كي كي تكون لا كونديسيون تيست فوس تما ندخلو في لا بوكل la condition هذه ندخلو نيكزيكوتيو لو بلوك else لو بلوك سي 2 puisque لو بلوك سي 2 لا كومبلكسيتي تاعو تيتا دو ان دونك لا كومبلكسيتي تاع لا فونكسيون راح تكون تيتا دو ان او كاري دونك لا بورن انفيريور نتاع لا كومبلكسيتي نتاع لا فونكسيون تاعنا راح تكون ان او كاري جوست في لو بيرديكا كي ندخلو في لو بلوك else دونك على هذيك ليكسبريسيون هذه la troisième proposition ماهيش toujours vrai تكون vrai غير في le pire des cas puisque في le cas favorable la borne inférieure تقدر تكون n وعلاش n parce que في le cas favorable la complexité le bloc C1 هي θ de 1. نروحو la quatrième proposition dans le meilleur cas f est grand θ de 1. Oui, c'est vrai. Parce que dans le meilleur des cas, راح toujours n'exécuter le bloc C1 ou le bloc C1 la complexité est θ de 1 ou la boucle تاعنا la complexité تاعها θ de 1 donc le tout راح تكون la complexité θ de 1 donc c'est vrai باللي في le meilleur des cas f est de l'ordre de grand θ de 1. La cinquième proposition dans le pire cas voilà dans le pire des cas f est grand oméga de 1 au carré. هاد لا بروبوزيسيون ثاني فري وعلاش باسكو في لو بير دي كا راح توجور ندخلو في لو بلوك سي 2 وكي ندخلو في لو بلوك سي 2 راح تكون لا كومبلكسيتي تاع لا فونكسيون تاعنا دو لوردر دو 1 au carré اي دونك راح تكون لا بورن انفيريور نتاع لا فونكسيون تاعنا دو لوردر de 1 au carré. La sixième proposition, dans le meilleur cas, f est grand O de 1. C'est-à-dire, le meilleur cas, c'est-à-dire qu'on exécute le bloc C1, la borne supérieure de la complexité de la fonction تاعنا هي n. La proposition est vraie parce que le meilleur des cas, la complexité de la fonction f est de l'ordre de n parce que la complexité C1 est de l'ordre de 1 ou la complexité de la boucle est de l'ordre de 1 et donc نقدروا نماكسيميزيو la complexité de la fonction تاعنا بلا fonction n. دونك هاد لي بروبوزيسيون كامل صحاح سوف لا تروازيام لازم نزيدو لها برك دون لو بير دي كا جوست في لو بير دي كا لا فونكسيون تاعنا تكون دو لوردر دو غران تيتا دو 1 au carré. D'accord.
مي ديروا في بالكم باللي لي بروبوزيسيون 4 5 6 ما نستعملوهمش بزاف، ما نهضروش بزاف على meilleur des cas et pire des cas. Voilà, هذا en ce qui concerne l'exemple 1. نروحوا le slide suivant. La question 2, si le temps pour C1, pour le bloc C1, était plutôt de l'ordre de grand θ de n, quelle serait alors la complexité asymptotique de f? C'est-à-dire, l'exemple هذا, لو كان au lieu ما تكون la complexité تاع C1 de l'ordre de θ de 1, تكون de l'ordre de θ de n. واش راح تكون la complexité نتاع la fonction f? راح تكون la complexité نتاع la fonction f tout simplement de l'ordre de θ de 1 au carré en tous les cas. C'est-à-dire soit ندخلو في الاف ولا ندخلو في الاف في الالس. لا كومبلكسيتي نتاع الاف والالس في زوج لو بلوك اف الس لا كومبلكسيتي تاعو راح تكون دو لوردر دو تيتا دو ان ولا كومبلكسيتي نتاع لا بوكل فور دو لوردر دو تيتا دو ان. دونك لا كومبلكسيتي تاع توت لا فونكسيون راح تكون دو لوردر دو تيتا دو ان au carré. D'accord.